Okay, before we start, I would like us to pray once again. I love the Indonesian language, terima kasih. I love Indonesian culture and food. So we are neighbors from the Philippines. So I would like to pray, so that I will be ready, so that my mind and my heart will be led by the Spirit of God. Sure. Can we have a prayer as well? I would like to just kneel here and you can do prayer for your own. Yes, I will. Father in heaven, Bapa kami yang di sorga, through your Son, Jesus Christ, melalui anakmu Yesus Kristus, I give glory and praise kami memberikan pujian dan kemuliaan bagimu. the solemnity of the third angel's message is upon us today. Kehikmatan daripada pekabaran malaikat ketiga adalah inti pada pekabaran hari ini. Sanctify us with your truth. Kuduskan kami dengan kebenaran-Mu. Your word is truth. Firman-Mu adalah kebenaran. In the name of your only begotten Son, Jesus, the Messiah, Dalam nama anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, Sang Mesias. Amen. Amin. Amen. I am just excited. I came from a small One True God Zoom meeting from Australia. Oh, wonderful. Ya, dia bersuka cita oleh karena dia baru saja menyelesaikan pertemuan Zoom meeting dengan kelompok kecil di Australia. And I have to cut short because Brother Wilmore is telling me you can join now. Dan dia harus memendekkan akan pekabarannya oleh karena saya memberikan pesan kepada dia bahwa dia boleh bergabung saat ini. So I'm very grateful for Brother Wilmore when he reached out to me that there are believers in of the one true God the Father in Indonesia. My heart was just excited. Ya, dia sangat bergembira pada waktu saya menjangkau dia, menyampaikan bahwa kita ada kelompok di Indonesia, sehingga hatinya bersuka cita. I would like to commend all of you for discovering the one true God way ahead of me. Ya, dia mengapresiasi kita semua yang mana telah menemukan kebenaran Allah yang benar ini jauh sebelum dia. I have no idea that there are so many people who believe in one true God in Indonesia. Dia tidak menyangka bahwa ada begitu banyak orang-orang yang percaya akan kebenaran ini di Indonesia. I praise God for your faithfulness. You saw the apostasy early on. I praise God for your faithfulness. Dia memuji Tuhan oleh karena kesetiaan kita, memuji Tuhan melihat akan kebenaran ini. I do pray that today's message will continue to encourage, admonish, and lift all of your faith and my faith to God the Father and His Son. Dan dia berdoa agar pekabaran pada pagi hari ini boleh menguatkan kita, mengingatkan kita untuk memuji dan meninggikan Bapa dan Anaknya. So our message for today is about the third angel's message. Pekabaran kita pada Sabat ini berjudul Pekabaran Malaikat Ketiga. Now, this third angel's message is not from the revised version of the Great Controversy. This message is from the 1884 book by Sister Ellen G. White. Pekabaran Malaikat Ketiga ini bukan berasal dari buku Kemenangan Akhir yang sudah direvisi, tetapi datang dari buku yang asli yang ditulis tahun 1884. You might be asking, brothers and sisters, mungkin ada yang bertanya dari antara kita, what's the difference between 1884 and 1911 editions of the Great Controversy?
Mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan dari buku Kemenangan Akhir tahun 1884 dan buku tahun 1911? In my study, I found out that Sister White was trying to let the early Adventist leaders to publish this volume 4, 1884, Great Controversy. Dia temukan dalam pembelajarannya bahwa Nyonya White menginginkan para pemimpin pada saat itu untuk menerbitkan edisi tahun 1884. These editions, there are four volumes in the series called The Spirit of Prophecy. The first one is what we call now the Patriarchs and Prophets, life in the life and the ministry of Christ, and then the death of Christ, and then the fourth is the great controversy between Christ and Satan, basing on Matthew 24 onwards. Jadi buku yang diterbitkan saat itu terdiri dari 4 volume. Yang pertama adalah Para Nabi dan Bapa, yang kemudian buku kedua adalah tentang kehidupan Kristus, kemudian kematian Kristus, dan yang keempat, volume 4 adalah tentang pertentangan antara yang baik dan yang jahat, atau yang kita kenal dengan kemenangan akhir. Sister White urged the press, the printing arm of that early church, the Seventh-day Adventists, to publish this book so that the world will know the great controversy. Nyonya White pada saat itu mendesak percetakan kita untuk memproduksi buku-buku ini sehingga dunia dapat mengetahui pertentangan besar itu. And so my task is to bring to you the original 1884 volume 4 Spirit of Prophecy, the Great Controversy series. Oleh karena itu, tugas saya adalah membawakan pekabaran ini kepada saudara sekalian dari buku volume 4 dari Spirit of Prophecy yang diberi judul Kemenangan Akhir atau Pertentangan Besar. I know you understand that our church, the early church, was infiltrated by the agents of Rome early on in our history. Saya tahu masing-masing kita sudah belajar bahwa gereja kita disusupi oleh penyusup-penyusup dari Roma. We also know from Sister White herself that books of new orders will be established. Kita juga tahu bahwa Nyonya White mengatakan bahwa buku-buku dari organisasi yang baru akan dikeluarkan, diterbitkan. But praise be to God, the truth will not be covered for a long time. Tetapi puji Tuhan, kebenaran tidak akan ditutupi untuk selamanya. And today I would like us to first read Revelation chapter 14, verses 9 to 12, the third angel's messages, the third angel's message, Karenanya kita akan baca Wahyu 14 ayat 9 sampai 12 yang berisi tentang pekabaran malaikat ketiga. I would like to strengthen our brethren there in Indonesia to use King James Version, because this version is the received text of the Protestant Reformation and the early Seventh-day Adventists. Dan saya menghimbau agar saudara-saudara di Indonesia untuk menggunakan Alkitab versi King James ini, karena inilah tulisan yang diterima oleh para pionir dan bahkan para pemimpin gereja kita pada awalnya. The devil would like to destroy the truth and dilute the truth. Si jahat hendak menghancurkan dan mencampurkan kebenaran. And so I prayerfully ask God's people to uphold the King James Version Bible in their homes and in the churches. Karenanya saya memanggil bagi umat-umat Allah agar menggunakan akan Alkitab versi King James ini dalam peribadatan di rumah maupun di gereja. The Bible says, and the third angel followed them. Alkitab berkata, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka. Saying with a loud voice. Berkata dengan suara nyaring. This loud voice is mega. Suara nyaring ini sangat kuat.
This loud voice is the midnight cry. Suara nyaring ini adalah seruan tengah malam. This loud voice is to be given to all the world. Suara nyaring ini harus disampaikan kepada seluruh dunia. And the Bible says in Revelation 14 verse 9, if any man worship the beast and his image. Dan Wahyu 14 ayat 9 katakan, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, and receive his mark in his forehead or in his hand, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, the same shall drink of the wine of the wrath of God, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. And he shall be tormented with fire and brimstone. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang. In the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. And the smoke of their torment ascended up forever and ever. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. And they have no rest day nor night. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Who worship the beast Yang and menyembah his binatang image. serta patungnya itu. And whosoever receiveth the mark of his name. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Verse 12, the last. Here is the patience of the saints. Dan dalam ayat 12 dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. There are so many Adventist, Seventh-day Adventist pastors nowadays who do not preach the three angels' message, particularly the third angel's message. Banyak pendeta gereja Advent saat ini yang tidak mengabarkan pekabaran tiga malaikat, khususnya pekabaran malaikat ketiga. They have not understood the meaning, the principles and practice of the third angel's message and its application. Mereka umumnya tidak mengerti prinsip dan praktek daripada pekabaran tiga malaikat ini. I heard some Seventh-day pastors, my colleagues, who said we cannot keep the commandments of God. Ada yang menyatakan, pendeta-pendeta gereja Advent yang menyatakan bahwa kita tidak dapat memelihara hukum Allah. And some of them would say we cannot understand the teaching of the sanctuary, but they are leading churches. Mereka juga berkata bahwa kita tidak dapat mengerti akan pekabaran tentang Ka'bah, padahal mereka memimpin umat-umat. Many of them do not know what is faith of Jesus really means. Banyak daripada pendeta ini juga tidak mengerti apa itu iman kepada Yesus. The result is that the Laodicean churches, the Laodicean condition is amongst the members of the mainstream Seventh-day Adventist Church. Akibatnya adalah roh daripada jemaat Laodikia merasuki daripada gereja Advent yang umumnya. When I learned the one true God message, it is indeed a message of separation from apostasy. Pada waktu saya mempelajari tentang kebenaran Allah yang benar ini, hal itu adalah pemisahan dari kemurtadan. And I understand that the leaders of the General Conference Church, they are not comfortable with the message of the one true God of the early Seventh-day Adventists. Saya tahu bahwa para pemimpin di General Conference tidak nyaman dengan pekabaran Allah yang benar ini. That's why you can see in our churches the worldliness that is
taking away the spiritual enthusiasm of God's people. Itu sebabnya dalam gereja dapat kita lihat keduniawian yang telah mengambil antusiasme daripada kerohanian dalam umat-umat Tuhan. They do not understand the diet reform and the dress reform of the early Seventh-day Adventist pioneers. Mereka tidak mengerti akan reformasi makanan dan pakaian yang mana diajarkan pada awal pergerakan Advent. Even the historian George Knight said that the messaging of the Seventh-day Adventist Church is neutered, meaning to say it is impotent, no power. Bahkan salah satu pendeta atau sejarawan gereja Advent, George Knight, menyatakan bahwa pekabaran ini telah membuat kondisi umat-umat Allah menjadi lemah. Because the church had become like a fat lady Sebab who cannot carry gereja umat herself. Sebab umat Allah telah menjadi seorang perempuan yang gemuk yang tidak dapat membawa dirinya sendiri. And I'm very grateful to God you came out of the system of the Seventh-day Adventist Corporation and you found the one true God and his son. Dan saya bersuka cita karena saudara sekalian telah keluar dari sistem yang murtad dan menemukan kebenaran Allah yang benar dan anaknya. I never knew that my last sermon in Illinois Conference in one of the biggest churches there, Hinsdale Filipino American Seventh-day Adventist Church, my last sermon is about John 17 verse 3. Saya tidak menyadari bahwa khotbah saya terakhir di Conference Illinois di sebuah gereja Filipino di sana adalah tentang Yohanes 17 ayat 3. I never thought that my message about the one true God, because I was still a Trinitarian, would cost me the wrath or the anger of some leaders in the church. Saya pada waktu itu adalah masih penganut Trinitas dan saya mengabarkan itu dengan kehati-hatian karena itu akan dapat menimbulkan kemarahan daripada para pemimpin gereja saat itu. So my life in 2017 went south. Oleh karena itu hidup saya pada tahun 2017 turun ke bawah. I lost my ministry. Saya kehilangan pelayanan saya. I became unemployed. Saya tidak dipekerjakan lagi. My former wife left me. Istri saya yang pertama meninggalkan saya. I was left alone and I was becoming desperate and hopeless. Saya ditinggal sendirian, putus asa dan tanpa pengharapan. But little did I know that God is preparing me to receive the light of who He is. Namun, tanpa sepengetahuan saya, Allah telah menyiapkan jalan untuk saya menerima terang agar mengenal siapa Dia. I lost almost everything, even those people that I serve, they turned their backs against me. Saya kehilangan hampir segalanya, bahkan termasuk umat-umat yang tadinya saya layani. Mereka berbalik mengkhianati. And in that difficult situation, the one true God found me and gave me new hope. Dan dalam masa sulit itu, Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, menemukan saya dan memberikan kepada saya pengharapan. And that's why I'm dedicating my remaining life to preach the truth about the third angel's message. Itu sebabnya dalam hidup saya yang sisa ini, saya dedikasikan untuk mengabarkan pekabaran malaikat ketiga. You see, friends, it's not only Sunday rest by law. We are waiting. Saudaraku dalam Tuhan, kita bukan hanya menunggu adanya pengukuhan undang-undang hari Minggu. Because Sunday worship is always connected with Trinity worship. Sebab berbaktian pada hari Minggu selalu berhubungan dengan penyembahan Trinitas.
the day and the God goes together. Hari dan Allah yang disembah berjalan bersama. The problem with the Seventh-day Adventist mainstream church today is they have the right day, but the wrong God. Masalahnya dengan gereja Advent yang sekarang ini adalah mereka memiliki hari yang benar, tapi Allah yang salah. I could say this because I have served the church for more than 25 years of my life. Saya dapat berkata demikian karena saya telah melayani gereja Advent selama 25 tahun dari hidup saya. And I realized the church did not preach the original platform of truth by the Seventh-day Adventist pioneers, including Ellen G. White. Dan saya dapati bahwa gereja Advent tidak lagi mengabarkan kebenaran yang sesungguhnya sebagaimana pionir-pionir kita termasuk Nyonya White. So I would like to add my voice to come out of the Babylonian teaching. Jadi saya ingin menambahkan suara saya kepada pekabaran untuk memanggil orang keluar dari pengajaran Babel. Come out of her, my people. Keluar daripada Babel, hai umatku. Because the plague, the unmixed anger or indignation of God will pour upon those who worship a false God. Sebab anggur murka Allah tanpa campuran disiapkan bagi mereka yang tidak setia. The first angel's message and the second angel's message are connected to the history of the Great Awakening during 1844, October 22. Pekabaran malaikat pertama dan kedua berhubungan dengan kebangkitan yang terjadi tahun 1844, khususnya tanggal 22 Oktober. The time was correct. The problem was the pioneers misinterpreted the heavenly sanctuary. They thought it's the earth, not the heaven sanctuary to be cleansed. Waktunya benar, tetapi peristiwanya salah. Mereka mengira itu Ka'bah di dunia, padahal itu adalah Ka'bah di sorga. That's why, beloved, we must take confidence that our calculation of Daniel 8:14 is correct. It is October 22, 1844, the Day of Atonement, when Jesus entered the most holy place in heaven. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, kita harus percaya perhitungan waktu dari Daniel 8:14, 22 Oktober 1844, bahwa Kristus telah berpindah dari bilik suci ke bilik maha suci di Ka'bah sorgawi. The devil would like us to believe that this event did not happen. Setan menginginkan agar kita tidak percaya bahwa itu telah terjadi. Satan used our general conference leaders before to deceive and distort this truth. Setan menggunakan para pemimpin General Conference sebelumnya untuk menyelewengkan dan mengaburkan kebenaran ini. They change the Bible of the pioneers from King James to a dynamic version, New Revised Standard Version or New American Standard Version, from King James to New American Standard Version or New Revised Standard Version. Mereka mengubah Alkitab yang sebelumnya kita gunakan, yaitu King James, kepada Alkitab New Revised American Standard Version. So they changed the Bible, they revised the Bible, and then what they did was they slowly revised the teaching about the one true God. Dan dengan mereka mengubah versi Alkitab, secara perlahan mereka juga mengubah kebenaran tentang Allah yang benar. And this started the apostasy which we are seeing right now in the Seventh-day Adventist Church. Dan itulah asal muasal dari kemurtadan yang kita sudah lihat di dalam gereja Advent sekarang ini. But I was very glad that there are so many people who trace the years, 5 years ago, 6 years ago, 7 years ago, they found the truth. But Brother Wilmore found the truth earlier than us. Ya, kita puji Tuhan oleh karena banyak umat yang telah menemukan kebenaran ini 5, 6, atau 7 tahun lalu. Bahkan Saudara Wilmore juga telah menemukan jauh sebelumnya. Puji Tuhan.
So he was on the right path, true God and true day. Amin. Jadi dia dan kita semua berada dalam jalan yang benar. So let us now read from the Great Controversy, the Spirit of Prophecy, Great Controversy Between Christ and Satan, Volume 4. And I would like to read this paragraph here. Kita akan baca sebuah paragraf dari Spirit of Prophecy, The Great Controversy antara Setan dengan Kristus, volume 4 tahun 1884, halaman 273. When Christ entered the most holy place of the heavenly sanctuary to perform the closing work of the atonement. Ketika Kristus memasuki bilik yang maha suci dari Ka'bah sorgawi untuk melakukan pekerjaan penutupan penebusan, he committed to his servants the last message of mercy to be given to the world. dia menyerahkan kepada hamba-hambanya pesan belas kasihan terakhir yang akan diberikan kepada dunia. Such is the warning of the third angel of Revelation 14. Demikianlah peringatan dari malaikat ketiga dari Wahyu 14. Immediately following its proclamation, the Son of Man is seen by the prophet coming in glory to reap the harvest of the earth. Segera setelah proklamasinya, Anak Manusia terlihat oleh Nabi datang dalam kemuliaan untuk menuai hasil bumi. Beloved, today we are on the brink of major wars, famines, floods, fires, earthquake, name it. The Bible's prophecy are fulfilling. Saudaraku yang kekasih, bahwa kita saat ini sudah mendekati masa perang besar, gempa, kelaparan yang sudah dinubuatkan sedang terjadi saat ini. I call this hour the great hour of mercy, to plead for people to come to repentance to the Lord. Saya menyebutnya saat ini sebagai waktu belas kasih untuk memanggil umat-umat kembali kepada Allah. We are given the message, though we are very few, just like Noah during his time. Kita menerima pekabaran yang benar meskipun kita sedikit, sebagaimana Nuh pada masanya. We need to share the truth of the early pioneers' teachings and practice. Kita terus mengabarkan akan kebenaran yang dikabarkan oleh para pionir kita, kebenaran prinsip-prinsip dan prakteknya. Let me continue reading in page 273 of this book in the second paragraph. Izinkan saya melanjutkan bacaan tadi dari buku yang sama, halaman 273, paragraf kedua. As foretold in the scriptures, the ministration of Christ in the most holy place began at the termination of the prophetic days in 1844. Sebagaimana dinubuatkan dalam kitab suci, pelayanan Kristus di bilik yang maha suci dimulai pada akhir hari-hari nubuatan pada tahun 1844. To this time apply the words of the Revelator. Untuk masa ini, terapkan kata-kata pewahyu. The temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. The ark of God's testament is in the second apartment in the sanctuary. Tabut perjanjian Allah tersebut ada di bilik kedua dari Ka'bah. As Christ entered there to minister in the sinner's behalf, the inner temple was open. Saat Kristus masuk ke sana untuk melayani demi orang berdosa, bagian dalam Ka'bah dibuka. And the ark of God was brought to view. Dan tabut Allah dibawa untuk dilihat. To those who by faith beheld the Savior in his work of intercession, God's majesty and power were revealed. Bagi mereka yang dengan iman melihat juru selamat dalam pekerjaan pengantaraannya, keagungan dan kuasa Allah dinyatakan. The faith of Jesus is his righteousness. Iman kepada Yesus adalah kebenarannya. Christ's righteousness was the victory over sin that
that tempted the Lord. Kebenaran daripada Kristus adalah kemenangannya atas dosa. The church is not teaching that we can overcome sin through Christ in us. Gereja, dalam hal ini gereja Advent, tidak mengajarkan kita bahwa kita dapat menang atas dosa bila mana kita memiliki Kristus dalam hidup kita. But the third angel is telling us, yes, we can through Christ who gives us strength. Dan pekabaran malaikat ketiga menyatakan bahwa kita bisa menang atas dosa oleh karena Kristus memberikan kepada kita kuasa. Jesus is the only mediator between us sinners and God the Father. Yesus adalah satu-satunya pengantara antara kita orang berdosa dengan Allah Bapa. All sins are being forgiven in the most holy place where Jesus is our mediator. Semua dosa menerima pengampunan atau diampuni di bilik yang maha kudus, di mana Kristus bertugas sebagai pengantara kita. That's why we are assured when we pray, Jesus is listening to the prayer of a faithful person by faith. Oleh karena itu kita diyakinkan bahwa Yesus mendengarkan doa-doa kita yang kita sampaikan kepadanya oleh iman. The law within the sacred ark is the Father's 10 commandments, the Father's command, Exodus 20 verse 8 to 11. Prinsip pertama adalah bahwa hukum dalam tabut kudus itu adalah hukum Bapa, 10 perintah dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. The world is talking about Sunday rest by law to save planet Earth. Dunia ini sedang berbicara tentang penetapan hari Minggu untuk menyelamatkan dunia ini. They are letting people sacrifice because of corporations who are destroying the earth, and we who are God's people are suffering because of their restrictions and laws and mandates. Manusia atau orang-orang dikorbankan atas ulah daripada perusahaan-perusahaan yang mereka sendiri merusak dunia ini. Tetapi oleh karena peraturan-peraturan mereka, kita menjadi tersiksa atau susah. The climate change will get worse and worse, believe it or not, friends. Perubahan iklim akan menjadi lebih buruk lagi, saudaraku dalam Tuhan. This is what the Bible says. Inilah yang Alkitab nyatakan. The earth is like an old garment needed to be cleansed and renewed. Bahwa dunia ini seperti pakaian tua yang harus dibersihkan dan diperbaharui. We are reminded that because of man's sin, the world is in chaos. Kita diingatkan bahwa oleh karena dosa manusia, dunia ini mengalami kehancuran. And what is sin? Dan apakah dosa itu? It is the transgression of God's holy law, especially number 4. Dan dosa adalah pelanggaran hukum Allah, khususnya hukum keempat. Unless man repent and seek forgiveness and obey God, this world will be in trouble. Kecuali umat Allah bertobat dan menuruti akan Allah, dunia ini akan dalam banyak masalah. You see, friends, there is no hope in this world except our faith in the faith of Jesus. Saudaraku dalam Tuhan, tidak ada pengharapan di dunia ini kecuali iman kita kepada Yesus. Our only hope right now is in the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ, no more, no less. Harapan kita hanyalah pada kedatangan Kristus yang kedua kali, tidak ada yang lebih dari itu. That's why, my brothers and sisters, I urge you to please share the truth to those you know. We have but few short time. Oleh karena itu, saudaraku dalam Tuhan, saya mendesak kita semua untuk mengabarkan kebenaran ini kepada saudara-saudara kita, sebab waktunya semakin singkat. Today, I would like to encourage you to send the message to those you know.
Saya mendorong kita semua untuk mengirimkan kebenaran ini kepada orang-orang yang kita kenal. If you believe that Jesus is the literal Son of God, therefore we must believe that the heavenly sanctuary is also literal, exactly what's happening as the Bible says. Jika kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya, maka kita percaya ada Ka'bah sorga yang sesungguhnya. The problem with our interpretation now in the churches is because we apply it not literal. It's more of a spiritual application without the facts from the scripture and the spirit of prophecy. Masalahnya dalam gereja adalah pemahaman tentang anak itu lebih kepada sifat yang rohani, dan itu semua dinyatakan tanpa fakta yang jelas dari Alkitab dan Roh Nubuat. Let me continue reading as we move along here. Kita lanjutkan bacaan kita. Christ had opened the door or ministration of the most holy place. Kristus telah membuka pintu atau pelayanan dari tempat Maha Kudus. Light was shining from that open door of the sanctuary in heaven. Terang bersinar dari pintu terbuka Ka'bah di sorga. And the fourth commandment was shown to be included in the law within the ark. Dan perintah keempat ditunjukkan untuk dimasukkan dalam hukum di dalam tabut. What God had established, no man could overthrow. Apa yang telah Allah tetapkan, tidak ada yang dapat menggulingkannya. Those who have accepted the light concerning the mediation of Christ. Mereka yang telah menerima terang tentang perantaraan Kristus And the perpetuity of the law of God. Dan kekekalan hukum Allah, found that these were the truths brought to view in the third message. menemukan bahwa ini adalah kebenaran-kebenaran yang diperlihatkan dalam pekabaran ketiga. Principle number 2, the papacy is the first beast. Prinsip yang kedua adalah kepausan adalah binatang pertama. He is the man of sin. Dia adalah manusia durhaka And the representative of Satan. dan wakil setan. Rome had changed the Sabbath. Roma telah mengubah hari Sabat. Rome unites with apostate Protestant America, the image of this beast. Roma bersatu dengan Amerika Protestan yang murtad, patung binatang itu. To enforce Sunday rest by law. Untuk menegakkan perhentian hari Minggu secara hukum. Majority of SDAs are not aware that agents of Rome introduced the Trinity doctrine, thus changing the religion of the early SDAs by changing their God in 1980. Mayoritas umat gereja Advent tidak menyadari bahwa agen Roma memperkenalkan doktrin Trinitas sehingga mengubah agama gereja Advent awal dengan mengubah Allah mereka pada tahun 1980. There are true Christians in every church. Ada orang Kristen sejati di setiap gereja, Not accepting the Roman Catholic Church communion. tidak terkecuali persekutuan Katolik Roma. The test upon this question does not come until Sunday observance is enforced by law. Ujian atas pertanyaan ini tidak akan datang sampai pemeliharaan hari Minggu ditegakkan oleh hukum. And the world is enlightened concerning the obligation of the true Sabbath. Dan dunia dicerahkan mengenai kewajiban Sabat yang benar. Not until the issue is thus plainly set before the people. Tidak sampai masalah itu dengan jelas dikemukakan di hadapan orang-orang. And they are brought to choose between the commandments of God and the commandments of men. Dan mereka dibawa untuk memilih antara perintah-perintah Allah dan perintah-perintah manusia. Will those who continue in transgression receive the mark of the beast?
Mereka yang terus melakukan pelanggaran akan menerima tanda binatang itu. When I was in Loma Linda, California, there are doctors there and men of education who do not believe that the seal of God is the Sabbath. Pada waktu saya di Loma Linda, ada dokter-dokter di sana dan orang-orang yang terpelajar yang tidak percaya bahwa hari Sabat adalah meterai Allah. They believe that the seal of God is the Holy Spirit, not the Spirit of God. Mereka percaya bahwa meterai Allah itu adalah Roh Kudus dan bukan rohnya Allah. There are so many blasphemous teachings in our premier institutions in Loma Linda and other places in America. Ada banyak ajaran-ajaran yang menyimpang yang diajarkan dalam institusi terkemuka gereja Advent, contohnya di Loma Linda. There are Seventh-day Adventist churches who open their churches on Sunday in this to justify they are evangelizing those Sunday keeping churches. So they open their church from not only Saturday but also Sunday. Ada gereja-gereja Advent di sana yang dibuka pada hari Minggu dengan tujuan untuk menjangkau mereka yang katanya berbakti pada hari Minggu. Jadi mereka buka Sabat dan Minggu. Do you see what's happening, friends? If you change God, someday you will change your day. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan bahwa bila mana kita mengganti Allah yang disembah, maka akan lebih mudah untuk mengganti hari penyembahan. When you are to choose between Saturday and Sunday and your job is at stake, what will you choose? Bila mana kita dipertaruhkan tentang mana yang kita ikuti, Sabat atau Minggu yang dapat mempertaruhkan pekerjaan kita, mana yang kita pilih? You see, friends, that the obvious choice is upon us. This is a test of faith and a test of loyalty. Pilihan sudah jelas. Ini adalah ujian daripada iman kita, ujian daripada kesetiaan kita. That's why we are being prepared now for the hardship ahead. Itu sebabnya kita dipersiapkan sekarang untuk menghadapi tantangan yang di depan. The most fearful, threatening ever addressed to mortals is contained in the third angel's message. Ancaman paling menakutkan yang pernah ditujukan kepada manusia terkandung dalam pesan malaikat ketiga. That must be a terrible sin which calls down the wrath of God unmingled with mercy. Itu pasti dosa yang mengerikan yang menurunkan murka Allah yang tidak bercampur dengan belas kasihan. Men are not to be left in darkness. Manusia tidak boleh dibiarkan dalam kegelapan. Concerning this important matter, tentang masalah yang penting ini, the warning against this sin is to be given to the world before the visitation of God's judgment. Peringatan terhadap dosa ini harus diberikan kepada dunia sebelum kunjungan penghakiman Allah. That all may know why they are to be afflicted and have opportunity to escape them. Agar semua orang tahu mengapa mereka harus ditimpakan dan memiliki kesempatan untuk menghindarinya. The work of Sabbath reform is to be accomplished in our days, my friends. Prinsip ketiga, pekerjaan reformasi Sabat harus diselesaikan di zaman kita, saudaraku dalam Tuhan. Those who truly worship the only true God. Mereka yang benar-benar menyembah Allah yang benar must clothe themselves with the robe of Christ's righteousness by faith in Jesus. Harus mengenakan jubah kebenaran Kristus dengan iman di dalam Yesus, Anak Allah. Not only faith in Jesus, but the faith of Jesus. Bukan hanya iman dalam Yesus, tapi iman kepada Yesus. The mind of Jesus must be our minds. Pikiran Yesus harus menjadi pikiran kita. Perfect obedience to the Father's will only through Christ. Ketaatan yang sempurna pada kehendak Bapa hanya melalui Kristus. If we believe in the Son of God, then we have the Spirit of Christ. Jika kita percaya kepada Anak Allah, maka kita memiliki Roh Kristus.
If we believe in the triune or Trinity God, Jesus is not the literal Son of God. Jika kita percaya kepada Allah Trinitas, Yesus bukanlah anak Allah yang sesungguhnya. Trinity or triune God teaches that the sonship of Christ is a title, a metaphor, a playing actor. Tritunggal atau Trinitas mengajarkan bahwa status Kristus sebagai anak adalah gelar, metafora, aktor yang memainkan peran. Jesus therefore is not a real, natural, factual son of the Father. Oleh karena itu, Yesus bukanlah anak Bapa yang sebenarnya, alami dan faktual. Thus it destroys the personality of Jesus. Dengan demikian, ajaran itu menghancurkan kepribadian Yesus. That's why we will not understand the faith of Jesus if we don't know who Jesus is. Itu sebabnya kita tidak memahami iman kepada Yesus jika kita tidak mengenal siapa Yesus. Principle number 4. Prinsip keempat. The principles of the scripture is to be practiced by God's remnant people. Prinsip-prinsip kitab suci harus dipraktekkan oleh umat Allah yang sisa. Understanding the experience of the 1844 movement and the teachings and practice of the early SDAs. Memahami pengalaman pergerakan 1844 dan ajaran serta praktek gereja Advent yang awal. Noah, Elijah, John, etc. preach the same message of warning. Nuh, Elia, Yohanes, dan lainnya mengkhotbahkan pekabaran peringatan yang sama. Our time now, we are called to teach, live, and experience the same message given by Christ to our Seventh-day Adventist pioneers. Waktu kita sekarang, kita dipanggil untuk mengajar, menghidupkan dan mengalami pekabaran sebagaimana yang diajarkan oleh para pionir gereja Advent. I came out of the Seventh-day Adventist system because I understood that I was worshiping a wrong God. Saya keluar dari sistem gereja Advent sebab saya mengerti bahwa saya telah menyembah Allah yang salah. That's why I was confused, and one of my feet is in the world, one of my feet is in the church. Itu sebabnya saya jadi bingung, satu kaki di dunia, satu kaki di gereja. Satan obscures the sonship of Jesus. Setan mengaburkan status anak daripada Yesus. So I don't know what is the faith of Jesus looks like. Oleh karenanya saya tidak mengerti apa itu iman kepada Yesus. And when the Lord revealed himself, now I understand that the faith of Jesus is his reliance on the power of his Father, God, the only true God. Dan sekarang saya mengerti bahwa iman kepada Yesus itu adalah percaya bahwa Yesus bergantung sepenuhnya kepada Bapanya. And this is life eternal, Dan inilah hidup yang kekal itu, that they might know thee, supaya mereka mengenal Engkau, the only true God, satu-satunya Allah yang benar, and Jesus Christ, dan Yesus Kristus thou hast sent. yang Engkau telah utus. Plain, simple Bible truth. Suatu kebenaran Alkitab yang sederhana. And so when my eyes were opened, dearly beloved, Dan pada waktu mata saya terbuka, saudaraku dalam Tuhan, I have to dedicate my life to this final controversy between Christ and Satan. saya harus mendedikasikan hidup saya dalam pertentangan antara Kristus dan setan ini. The truth that we worship God the Father and His Son during the seventh-day Sabbath. Kita menyembah Bapa dan Anaknya pada hari Sabat. We do not worship a Trinity God on the seventh-day Sabbath. Kita tidak menyembah Trinitas pada hari Sabat, hari ketujuh. The Trinity God is worshipped by Sunday worshipers of Rome. Trinitas disembah oleh penyembah hari Minggu dari Roma.
And that's why the third angel's message becomes more clearer right now. We call people from out of sin, worshiping the image of the beast, Rome and America. Itu sebabnya kita sekarang semakin jelas untuk memanggil orang keluar dari penyembahan Allah yang salah yang diajarkan oleh Roma dan Amerika. Rome is the representative of Satan, my friends. Roma adalah perwakilan setan, saudaraku dalam Tuhan. And Rome controlled mostly all the corporations of the world. Dan Roma mengendalikan mayoritas perusahaan di dunia ini. Do you know that the Seventh-day Adventist healthcare institutions in America are controlled more than half by Roman Catholic Church? Tahukah saudara bahwa sistem kesehatan gereja Advent di Amerika dikendalikan lebih dari setengah oleh gereja Roma? Not only is our organizational structure the same with Rome, but also our God who we worship is the same with Rome, Trinity. Tidak hanya sistem organisasi kita yang sama dengan Roma, tetapi Allah yang gereja Advent sembah telah sama dengan Roma. And it is sad that we are keeping the Sabbath. I'm speaking about the church, the Seventh-day Adventist Church. Our church is keeping the Sabbath with shallow indifference. Dan kita sangat menyedihkan bahwa gereja Advent yang sekarang ini telah menyembah Allah yang rendah. The work of restoration and reformation is at hand. Pekerjaan pemulihan dan pembaharuan semakin dekat. If you have family and friends in the church, please tell them the warning. Bila mana kita memiliki sahabat dan saudara dalam gereja, tolong sampaikan amaran ini. If they will not listen, at least we have done what we can to give them the warning. Kalaupun mereka tidak menurut, tetapi minimum kita telah mengabarkan amaran ini. Many of them are not aware they're worshiping a false god. Banyak dari mereka yang tidak menyadari mereka menyembah Allah yang salah. Yes, there are so many sincere Seventh-day Adventists as there are many sincere Roman Catholic members. Sebab kita percaya ada umat Advent yang tulus, sebagaimana kita percaya ada umat Katolik yang tulus. But remember what happened during the time of Moses when he was up there on Mount Sinai receiving the 10 Commandments. Tapi jangan lupa, ingat pengalaman Musa saat dia menerima 10 hukum di Gunung Sinai. In Exodus 32, the people were clamoring to give them a God that they could see, a golden calf rather than the one true God, Jehovah. Pada pasal 32 kita bisa baca di sana bagaimana umat Israel meminta akan dibuatnya patung lembu emas, gantinya menyembah Allah yang benar, mereka menyembah berhala. Chapter 31 of Exodus tells that it was about the Sabbath, and Moses said, "Okay, I will give you your golden calf tomorrow, that's Sunday, the first day of the week." Pada waktu mereka meminta itu adalah pada hari Sabat. Dan pada akhirnya Harun menyatakan, oke, kita akan buat besok untuk merayakannya, dan besoknya adalah hari Minggu. And you know the story, Moses, even though he was pleading for God's people, now he was angry and throw the tables of stone written by the finger of God. Dan kita tahu bagaimana Musa meskipun sudah memohon kepada Allah, tapi oleh karena amarahnya, dia lempar itu 2 loh batu yang telah ditulis oleh jari Allah. Thousands of people who did not took the side of the one true God were all slaughtered. Mereka yang tidak berbakti kepada Allah yang benar dibunuh. My friends, today, Saudaraku dalam Tuhan, I appeal to you. saya menghimbau kepada kita semua. We are in these last days. Kita berada di hari-hari yang terakhir. I feel I need to get out of the United States as well.
Saya juga merasakan pentingnya untuk keluar dari Amerika. because the freedom here is just an illusion. Sebab kebebasan di negara ini hanyalah ilusi. Someday we cannot buy or sell because of our faith in the one true God and on the Sabbath. Suatu waktu nanti kita tidak dapat membeli atau menjual karena iman kita kepada Allah yang benar dan Sabat yang benar. I am alarming you now. I am an alarmist. I'm telling you now, if we are not prepared now, we will be having difficulties when that Sunday law will be imposed. Saya mengamarkan kita semua, saya menyampaikan amaran ini, bahwa kalau kita tidak bersedia sekarang, kita akan menghadapi tantangan saat undang-undang hari Minggu dinyatakan. We must keep the commandments of God and the faith of Jesus. Kita harus menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. We must not compromise the solemnity of the Sabbath truth, even if it will cost us our job and even our lives. Jangan kita rusak akan kehikmatan hari Sabat kita meskipun kita harus kehilangan pekerjaan kita dan bahkan hidup kita. Let us honor the Father and His Son by keeping the fourth commandment. Biarlah kita menghormati Bapa dan Anak dengan memelihara hukum keempat. And warn the world to come out of the false Babylonian teaching that had come inside the Seventh-day Adventist Church. Dan amarkan kepada dunia untuk keluar dari pekabaran ataupun ajaran Babel yang telah menyusup ke dalam gereja Advent. And may God continue to sustain us. Dan kiranya Allah terus memelihara kita. Just like Paul, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Dan sebagaimana Paulus nyatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia yang memberi aku kekuatan. You can overcome sin through Christ Jesus, the faith of Jesus. Kita dapat mengalahkan dosa bila mana kita mempunyai iman kepada Yesus. You can overcome temptation through Christ Jesus, the faith of Jesus. Kita dapat mengalahkan pencobaan melalui Kristus, iman kepada Yesus. You can be an overcomer like Jacob who became Israel. Kita dapat menjadi pemenang sebagaimana Yakub menjadi Israel. You can be more than conquerors through Christ. Kita dapat menjadi lebih daripada pemenang di dalam Yesus. Remove the temptations in your life. Ia menghilangkan akan pencobaan dalam hidup kita. If you are tempted to sin because of the internet, shut the internet off. Bila mana kita terjerumus dalam dosa oleh karena internet, matikan internet itu. If you're angry and you do not want to commit sin, go down on your knees if possible and ask Jesus to give you power to resist your anger. Bila mana kita adalah seorang yang pemarah, segera berlutut bila mana kita hendak marah, untuk berdoa meminta kuasa daripada Yesus agar kita jangan marah. Focus on the mind of Christ. Fokus kepada pikiran Kristus. He endured the agony in Gethsemane and even until the cross. Dia menanggung kepedihan, penderitaan dari Getsemani sampai kepada salib. Jesus' perfect obedience to His Father's will, we can through Christ who gives us the strength. Kesetiaan Kristus kepada Bapanya dapat menjadi bagian kita bila mana Kristus menjadi hidup kita. Let us trust the Lord completely. Biarlah kita bergantung kepada Tuhan seutuhnya. And if I cannot see you again, my brothers, I hope and pray that we will see each other with the Father and His Son. Dan bila mana kita dapat berjumpa lagi, saudaraku dalam Tuhan, biarlah itu waktu di mana kita bersama-sama berjumpa dengan Bapa dan Anaknya. I believe this earth will not last long. Saya percaya dunia ini sudah tidak lama lagi. May God bless you and keep you today.
Tuhan memberkati dan pelihara kita semua. Amen. Amin. Father in heaven, Bapa kami yang di sorga, you have given us this warning from the third angel's message. Engkau telah memberikan kepada kami amaran dari pekabaran malaikat ketiga, That we can only obey you because we have the faith of Jesus in us. sebab yaitu kami dapat menuruti perintah-perintah-Mu oleh karena kami memiliki iman kepada Yesus. Christ in us is the hope of glory. Kristus di dalam kami, itulah pengharapan kemuliaan. The Son of the living God is our brother and our friend. Anak Allah yang tunggal adalah saudara kami dan sahabat kami. Lord, Ya have Tuhan. mercy. Ampuni kami. Give us strength, the strength of Jesus. Berikan kami kekuatan, yaitu kekuatan anak-Mu, That we may be able sehingga kami dimampukan to be more than conquerors untuk menjadi lebih dari pemenang, as we abide in Jesus. sebagaimana kami tinggal di dalam Yesus. Thank you very much. Terima kasih ya Bapa. In the name of Jesus Christ. Di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin.